ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇ କବାଟ କାଇଁ ଅନେଇଛ? ରିୟା ଜାଣିନି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ କବାଟ ପଛପଟୁ କୌଣସି ଝିଅର ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତର ସ୍ୱର ଆସୁଛି। ବିଭାନ, ଇଏ ତୁମର ଭ୍ରମ, ତା ଛଡା କିଛି ନୁହେଁ। ମହଲରେ ଆଉ ବି ପେଣ୍ଟିଂ ବଳିଛି, ତାକୁ ସ୍କାନ କରିବା। କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇ କବାଟ ପଛରେ ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ବିଭାନ ରିୟାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ତାବିଜ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ରିୟା ସହ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ରିୟା ବି ରୁମକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିଲା ତ ତାର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ତରାଟି ହୋଇଗଲା। ରୁମର କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଣ୍ଟିଂସ ଆଉ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରଖା ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ରିୟାକୁ କାନ୍ଥର ଏକ ଗର୍ଭରେ କୌଣସି ଏକ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ରଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ବିଭାନ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖ, ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଅସଲି ଲାଗୁଛି ନା? ଇଏ ତ ସେଇ ରାଜାର ମୁଣ୍ଡର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାର ପେଣ୍ଟିଂ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଅବିକଳ ରାଜାର କଟା ହୋଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆରେ କୁଆଡେ ମରିଗଲ ସମସ୍ତେ? ରାଜା ସାହେବ ମହଲକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏଠାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କୋଉଠି ଅଛି ସେ ନୂଆ ନର୍ତ୍ତକୀ ମଞ୍ଜୁଲିକା? ଡାକ ତାକୁ। ରାଜା ସାହେବ ଆଜି ଶିକାର କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁଲିକା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ସାହେବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ବରଂ ସେ ତ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ସବୁ ଛିନଛତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଗରମ ଯଦି ଅଛି ରାଜା ସାହେବ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ। କୋଉଠି ସେ? ଇଏ କଣ ତମାସା ଲଗେଇଛୁ? ଲାଗୁଛି ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇବି ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲାନି। ଆରେ ନିଜର ବିଷୟରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, କମ ସେ କମ ନିଜର ପରିବାର ବିଷୟରେ ତ ଭାବ। ତାର ଜୀବନ ବି ରାଜା ସାହେବ ଖଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏଠି ତୁ ବଦମାସ କରିବୁ, ସେପଟେ ତୋ ଆଈର ବେକ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ଚୁପଚାପ ସଜେଇ ହୋଇଯା। ସେ ବିଧ୍ୱଂସକୁ କୁହ କି ମଞ୍ଜୁଲିକା ଅନ୍ୟର ଇସାରାରେ ନାଚିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଖବରଦାର ମଞ୍ଜୁଲିକା, ଯଦି ତୁ ରାଜାକୁ କିଛି ଖରାପ କରି କହିଥିବୁ तो तोते फांसी न दे देबी। तो मो ना भी सेनापति वीरभद्र नुहे। मोर तो खाली भाषा खराब, किंतु तोर राजा विध्वंस तो पूरा पूरी खराब। मोते पाइबा पाई से मोर पूरा गाँ को जीवंत जळाई देला। आउ एबे मोर आई को मारिबार धमक दे मते नाचिबा को कहूची। सेनापति वीरभद्र, तुम राजा किछि काम को नुहे, बुढ़ा हेई गलेनी। समस्ते जीवा परे तू मो कोठरी को चलिया। मु जदि खुशी कर न देबी ताहले मो ना मंजुलिका नुहे। मंजुलिकार कथा सुनिबा परे सेनापति वीरभद्र क्रोधरे लाल होई से मंजुलिका को मारिबा को ता आड़कू बढ़ी ही तिला कि सेतेबेले कहार आवाज आसिला। आउ सेनापति वीरभद्रଙ୍କ पाद सेठी ही रहीगला। अरे वीरभद्र, एतिकी भी बुझी पारुन? एइटा ही से चाहूची कि तुमे ताकू मारिदेव, आउ ताकू ए जीवन आउ मो ठारू सबुदिन पई आराम मिले जीव। आसीगलु तू मोराण, बड़ बेलज्जिया मଣିଷ तू। एते कथा सुनिबा परे भी निज मुह उठेई प्रतिदिन राती को चली आसुछु मो पाखु। एबे कोन करिबी? मंजू, तोर जौवन मते बंचिबाकू देउ नाही, आउ मरिबाकू मु चाहू नाही। सेथिपाई सबुदिन आसुछि तो पाखकू। फलरे निजकू बंचेई रखी पारिबी, तोते जंत्रणा देई पारिबी, तोते हैरान करि पारिबी। कथा कौन कि जेते पर्यंत सुंदर जिनिस उपरे दाग लागी नथिबो से सुंदर होई तो रहिबो, किंतु दुर्लभ होई रहिबोनी। एहा कही राजा विध्वंस जबरदस्ती मंजुलिकार गाल को छुई पुणी धीरे धीरे ताकू रागरे धसाधसी करे। मंजुलिका को एमिति कष्ट पाउथिबा देखी राजा विध्वंसर आखि चमकी उठिला। ताकू मंजुलिका कष्टरे कंपुथिबा देखी मजा लागुथिला।
चल तू भी कौन मन रखे को उदार हृदय थिबा राजा सहित तोर बाजी पड़िथिला जा मुक्त करदेली तोते बस आज शेष थर पाई हृदय खोली मो मेहफिल को आलोकित करदे तापरे मु तोते सबुदिन पाई मुक्त करदेबी एबे मु निजर प्रेमिक सह खोला पवन रे निश्वास नेबी निजर परिवार गढ़ी राजा विध्वंस निजर सिंहासन उपरे बसी अछि तार मंत्री आउ प्रजार पूरा सभा सज्जित अछि समस्तंक मनरे मंजुलिकार नाच देखिबाकू लालसा अछि कि सेतिकी बेले मंजुलिका पूरापूरी श्रृंगार रे बुड़ी कौनसी अप्सरा भली देखा जाउथिला मंजुलिकार रूप देखि प्रजामानक मध्यरे बसिथिबा लोकंक मुहरु कामनार लाल टपकिबाकू लागिला नृत्य आरंभ करा जाऊ राजा विध्वंसंकर आदेश रे चारियाडे ढोल बाजिबाकू लागिला जाहाकू सुनी मंजुलिका भी ताल सह नाचिबाकू लागिला पूरा सभारे झुमी झुमी खोला हृदय रे नृत्य करुथिला आउ सीए ही गीत गाउथिला जहा से निजर प्रेमिक पाई गाउथाए आमी जे के तोमार तुमिता बुझे ना आमी चिरदिन तुम्हारी तो थाको তুমি আমার আমি তোমার এই মনে কি আছে পারো যদি খুঁজে না पूरा सभा मंजुलिकार नृत्य देखि मदहोश हो जाइथिला ठीक सेतकी बेले राजा विध्वंस एकदम ठिया होइथिले जहाकू देखिले पूरा सभा को जेमिति साप सुंघी देइछि समस्त एकदम शांत होई गले वाह वाह मंजुलिका वाह तू आज प्रमाण करदेलु कि मो नजर सतरे बहुत मूल्यवान जीए हीरा को चिन्हिबा भी जानिछि आउ ताकू खोलिबा भी जेमिति मु कहिथिनी आजिर मेहफिल तोर एई राजमहलर शेष मेहफिल हेब किंतु जीवा पूर्वरु एते वर्ष धरी तू जो मनोरंजन आमर कलु ता पाई मु तोते किछि भेटी देबाकू चाहूची ओए ओए भाई ओ भाई एई ने मंजुलिका मोर पुरस्कार आशा की तोते बहुत पसंद हेब एई ने मो प्रथम पुरस्कार तुम मार मुंड मंजुलिका निज मार कटा मुंड देखि आघात पाइथिला से मार मुंड देखि चित्कार करबाकू जाउथिला कि राजा विध्वंस मंजुलिकार केश को धरि नेला आउ अन्य थाली आड़कू अग्रसर हेले प्रजा भी ए सबु देखि चमकी पड़िले आउ थरे पुणी समस्तंक मुह खोला थिला किंतु ए थर कारण भय थिला एई देख तोर बापार कटा मुंड एई हेउछि तोर सान भौणी ये तोर सान भाई ये थिला तोर आई आउ एबे पाली तोर हृदयर सबुठारु निकटतर मनीषर मुंडर तो प्रेमिक मंजुलिका सह जोड़ी होइथिबा प्रत्येक लोकंकर मुंड राजा विध्वंस ताकू पुरस्कार रूपे भेटी देइथिले मंजुलिकार भी बुझिबा बाहरे थिला कि से कहार मूर्तिर दुख प्रथमे पालिब कि सही समय रे राजा विध्वंस निजर शेष चाल चलाइला कहीं एबे तो शेष पुरस्कार देबाकू बाकी अछि तोते किंतु मंजुलिका तो निज मुंडर मूर्ति देखि जोर जोर रे हसिबाकू लागिथिला मु जानिथिली तू मो सह एमिति ही करिबु किंतु मने रख विध्वंस मु जहा तो सह करिबी ताकू दुनिया जुग जुग धरी मने मंजुलिका निजर कथा पूरा करिबा पूर्वरु राजा विध्वंस गोटिए झटकारे मंजुलिकार मुंड गंडी ठारू अलगा करिदेला मंजुलिकार मुंड कटिबा क्षणी समस्त प्रजा फुसफुस करी कथाबार्ता हेले समस्तंक नजर मंजुलिकार कटा मुंड उपरे थिला जीए मरिबा परे ही राजा विध्वंस को ही देखी जाउथिला
ମଞ୍ଜୁଲିକାର ଗୀତ ଶୁଣି ପୁରା ମହଲରେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଜୁଲିକା ଡରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁଲିକା ବି ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ହିଁ କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ କେହି ବି ତା ରାସ୍ତା ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମଞ୍ଜୁଲିକା ନିଜ ନଜରରେ ଆଲୁଅର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଗଲି ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସ। ଦେଖ ତୁମର ମଞ୍ଜୁଲିକା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ବି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବ କି ମୋ ରାଜା? ମଞ୍ଜୁଲିକାର ପ୍ରେମ ଭରା କଥା ପରେ ଯେମିତି ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ତା ଆଖି ତରାଟି ହୋଇଗଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବିନା ମୁଣ୍ଡର ଶରୀର ଥିଲା, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ତା ଶରୀରରୁ ଝୁଲି ରହି ତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁଲିକା ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାର ପୁରା ଶରୀର ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଲା। ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା, ମଞ୍ଜୁଲିକାର ଆତ୍ମା ରାଜାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବଶ କରି ସାରିଲାଣି। ସିପାହୀ କଥା ଶୁଣି ସେନାପତି ବୀରଭଦ୍ର ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖିଲା, ସେ ସେନାପତି କେବେ ବି ଭୁଲିବାର ନଥିଲା। ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସ ନିଜ ଛାତିର ମାଂସ ଟାଣି ଟାଣି ଖାଉଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ରାଜାର ନଜର ଯେମିତି ସେନାପତି ଆଉ ତାର ସିପାହୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ସେନାପତିଙ୍କ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ନା? ଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିଲି। ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ତୋ ପାଖରେ 2 ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସାଇଡରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବାବା, ସେ ମଞ୍ଜୁଲିକା ନାଁ ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ପୁଅ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପରେ ତ ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଭୋଗିଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁଲତା ତ ତେବେ ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ତମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଆପେ ଆପେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିଦବ। ତା ମାନେ ତ ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସକୁ ମରିବାକୁ ହେବ? ହଁ ପୁଅ, ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ମାରିବ, ସିଏ ବି ନିଜ ହାତରେ। ତୁମକୁ ତାର ଶରୀରକୁ 7 ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ପୋତିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ବାକି 3 ଖଣ୍ଡକୁ ନିଆଁ, ପାଣି ଆଉ ମାଟିରେ ବିଲୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ମଞ୍ଜୁଲିକାର ଆତ୍ମା କାବୁ କରାଯାଇପାରିବ। ସେନାପତି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଏଥର ଆହୁରି ଘୃଣ୍ୟ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସ ନିଜର ଛାତି ଆଉ ଗୋଡ଼ର ଉପର ମାଂସ ସବୁ ଟାଣି ଖାଇସାରିଥିଲା। ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ନିରୀହ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା। ଏତିକି କହି ସେନାପତି ରାଜା ବିଧ୍ୱଂସର ଶରୀରକୁ 7ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଥର ଥର କି ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଞ୍ଜୁଲିକା, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ତୋତେ ଏଇ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସଫଳ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଖୋଜି ହିଁ ଦେଲ। ଯଦି ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁଲିକା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ପାଉଛି ଆଉ ପାଉଥିବି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଇତିହାସ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବାହାନାରେ ମୋର ବି କଥା ଉଠିବ। ପରଦିନ ସେନାପତି ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଜାଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ତାବିଜ ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା।
ଫଳରେ ମଞ୍ଜୁଲିକାର ଆତ୍ମା କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେବେ ନିଜେ ହିଁ କେହି ମଞ୍ଜୁଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ମରିବାକୁ ଯାଏ?